वीडियो में हम आपको उस नौजवान शख्स के मुताल्लिक कुछ बातें बताने वाले हैं। यानी हम ये बताएंगे कि उनका इरादा पैदल हज करने का कैसे बना और अब वो पैदल हज कैसे करेंगे और वो रोज़ाना कितने किलोमीटर तक चलते हैं और वो समुंदर को कैसे पार करेंगे। तो ये सारे सवाल जो हैं आज हम इनका जवाब आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को मेहरबानी करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये जो पैदल हज करने वाला नौजवान है उसका नाम शिहाब है और ये केरला में रहता है और बताया जाता है कि ये पहले सऊदी अरब में काम किया करते थे और ये पैदल हज करने का इरादा उसी वक्त किया था कि केरला से मक्का तक पैदल हज करेंगे। तो उन्होंने सऊदी अरब में ही पैदल हज करने का इरादा बना लिया था और अब पैदल हज करने के लिए उन्होंने इरादा तो कर लिया था, लेकिन उसके मुतालिक वो बहुत परेशान थे क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैदल हज करना वो भी हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरब तक यानी केरला से लेकर मक्का मदीना पैदल जाना, ये फैसला बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस लगती है, जैसे पुलिस परमिशन होगी, गवर्नमेंट की परमिशन होगी, फॉरेन अफेयर्स में मिनिस्टर की बहुत सारी परमिशंस होगी। तो यह सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, उसमें बहुत परेशानी उनको आ रही थी और ये सारी कागजी कार्रवाई करने के लिए शिहाब भाई का पूरा 1 साल उसी में लग गया। क्योंकि अगर पैदल जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि वो जब किसी के दिल में आ जाए तो कल के कल अपना सामान उठाकर पैदल हज करने के लिए निकल पड़े, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उसे बीच में ही पुलिस पकड़ लेगी और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों की परमिशन लगती है, गवर्नमेंट की परमिशन होती है। तो जब ये सारी परमिशन आपको हासिल हो जाती है तब आप ये सफ़र शुरू कर सकते हैं। और शिहाब भाई ने भी 1 साल उसी प्रोसेस में लगाया क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के साथ साथ सऊदी अरब के हुकूमत से भी उन्हें इजाज़त लेनी थी। और जब सऊदी हुकूमत को ये पता चला कि एक शख्स हिंदुस्तान से पैदल हज करने के लिए हमारे यहाँ आ रहा है तो उन्हें बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ और वो ये सोचने लगा कि पैदल हज किस तरह किया जा सकता है, इतना बड़ा फैसला किस तरह से तय किया जाएगा। आखिरकार उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान से मक्का तक का जो सफ़र है वो लगभग 8600 किलोमीटर के करीब बताया जाता है। तो शिहाब ने अपने पैदल हज करने का सफ़र फिर सारी परमिशन मिलने के बाद, सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद शुरू किया। और दोस्तों, एक बात तो हमारे दिलो दिमाग में आती है कि शिहाब एक दिन में रोज़ाना कितने किलोमीटर चलते हैं, यानी रोज़ाना कितने किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें जो ये नौजवान है ये माशाल्लाह रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और ये फिर जहाँ रुकते हैं, जहाँ क़याम करते हैं, वो किसी होटल वगैरह में नहीं होता। ये आसपास के मस्जिद के अंदर अपना क़याम कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ से आगे निकलते हैं और फिर वो 25 किलोमीटर का फासला फिर से तय करते हैं और उनके पास कोई रुकने का ठिकाना वगैरह नहीं है, यानी उनके पास कोई टेंट हो गया, कोई बिस्तर बिछोना नहीं है, ये सामान उनके पास नहीं है। तो शिहाब भाई से किसी ने पूछा कि आपने सामान क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर जब मेरा सफ़र बहुत ही लंबा हो जाएगा तब मुझे टेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं ले लूँगा, यानी मस्जिद नहीं मिलती है तो फिर उन्हें अपना टेंट लगाकर सोना पड़ेगा। रेगिस्तानी इलाका आएगा, समुद्री इलाका आएगा, पहाड़ी इलाका भी आएगा, तो वहाँ पर कैसे आराम करेंगे। तो उसके लिए उन्हें एक टेंट की ज़रूरत होगी। और ये अब जहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ उनका ज़ोरदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि 21वीं सदी के पहले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। और ये शिहाब भाई कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन से ही जो पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वो कैसे पैदल हज किया करते थे, उनके किस्से उन्होंने सुन रखे थे। अब उन्होंने कहा कि जो पहले हज किया करते थे
اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے مشورہ لے لیں کہ وہ کیسے جاتے تھے، کیا کرتے تھے، تو ہم وہ سب کچھ نہیں جان سکتے، لیکن پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے، کیونکہ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی، اور یہ ساری میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں پیدل حج کو جا رہا ہوں، اور یہ میری دلی خواہش اور دلی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی کرے، آمین۔ اور پیارے دوستو، رہی بات سمندر کو کیسے پار کریں گے، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور جیسے ہی ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا چلے گا تو ہم اس کے بارے میں آپ کو ضرور اطلاع کر دیں گے۔ اور شہاب سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ وہ مکہ کتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ 280 دنوں کے اندر مکہ پہنچ جائیں گے، یعنی آنے والے 2023 میں حج کے موقع پر وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور انہوں نے اپنا راستہ بتایا کہ وہ کیسے اپنے بارڈر کو کراس کریں گے۔ پہلے تو وہ پاکستان جائیں گے، پھر ایران جائیں گے، پھر ایران سے ہوتے ہوئے عراق بھی جائیں گے، پھر عراق سے ہوتے ہوئے کویت جائیں گے، پھر سعودی عربیہ، تو 5 دیشوں سے گزریں گے، اور 2023 میں وہ مکہ پہنچیں گے۔ اور پیارے دوستو، آئیے اب ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتاتے ہیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک عورت نے نظر مانی تھی، یعنی منت اسے کہا جاتا ہے۔ اس عورت نے نظر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف تک پیدل حج کرے گی، یعنی وہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے پیدل حج کرنے سے بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ سوار ہو کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے 2 شخص کے سہارے چلایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں، مصیبت میں ڈالے، اسے کہو کہ وہ سوار ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھی 2 حدیث، ایک عورت کے بارے میں اور ایک بوڑھے شخص کے بارے میں، لیکن شہاب بھائی نوجوان ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جانے انجانے میں اپنے اس بھائی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ کرے، جتنا معلوم ہو اتنا ہی بات کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔